Good morning. I am amazing barley. Drink every day, 30 minutes before breakfast. Yan po. Titimplahin muna. Yan. Lagay sa baso. Yan po. Yan. I am amazing barley. Maganda po ito sa kalusugan. Nakakapag palakas ng resistensya at nakakapag pababa ng low cholesterol at high blood pressure, anti-cancer, yan, at prevention of all common ailments. Kaya uminom na po tayo nito. Yan. Yan. Timplahin, haluin, kulay berde, kulay berde. Kulay na kulay ng barley grass na bata pa. Yung bata pa na barley grass, yun yung ini-extract para makuha yung pinakakatas niya na ginagawang powder para gawing amazing barley para sa energy, body resistance. Yan. Yan po. Tunaw na. Pag natunaw, yan. Iinumin na. Sarap po, sarap. Yan po. Order na po kayo. Bye-bye. God bless.